Terima kasih buat Mbah Warno yang sudah merawat sapi ini. Saya kasih nama Nur. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. Saya lagi di daerah Halim, Jakarta Timur, dan saya mau beli satu kendaraan lagi buat di akhirat nanti. Ikutin kegiatan saya hari ini, beli satu sapi lagi buat Idul Kurban. Kemarin saya udah beli 3, nambah satu lagi. Dan hari ini kita mau beli yang beratnya lebih dari 1 ton. Right, that's the thing. Every night got a team. I've been tied to the scene. Out on stage here I'm screaming. Mana ya sapi saya? Mana guys sapi-sapinya? Saya mau pilih yang paling besar guys, yang 1 ton lebih. Ya, jadi akhirat nanti saya punya kendaraan banyak nih guys. Buat di akhirat nanti. Bismillah, Bismillah. 2024 kurban 4 sapi. Alhamdulillah. Rezeki dari Allah ya luar biasa, sangat besar, dan saya keluarkan juga untuk berkurban. Dari Allah untuk Allah. Kita kembalikan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, berkah. Ya, ikutin kegiatan vlog saya hari ini di kandang sapi di Jakarta Timur guys. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Waduh, Masya Allah, gimana ini? Masya Allah. Ya. Ini Pak C saya yang di sini. Masya Allah, gede banget kamu coy. Woi. Ini juragan sapinya nih guys. Nih ya. Ini buat kalian masih ada waktu beli sapi di sini nih. Terpercaya banget. Ini sapinya sapi montok-montok kayak orangnya. Ya. Jadi kalau mau beli sapi, apa namanya ini? Farmnya namanya apa? Di Mudi Rezeki Farm. Mudi Rezeki Farm. Ngudi Rezeki Farm itu di Halim, Jakarta Timur. Masuknya lewat ini ya, apa? Provos. Lewat Provos AL ya? AL. Masuk lewat Provos AL. Ganteng tenang nih sapi gue. Ya ini kan kemarin kan ada tali kelok kan. Luka ini. Bisa dinaikin nggak ini? Bisa Pak, tapi ini belum bisa karena nggak ada tali keloknya. Lagi stres ya? Lebih agresif. Kan belum ada ini. Kemarin di foto putus itu loh Pak, tuh bekasnya. Terus Kan kenceng luka. Terus ditimbang nggak bisa? Ya bisa sih mau dipasang lagi. Ya pasang lah. Pasang lagi. Oh. Pasang dulu. Paling gede ini punya saya dari Ya paling gede dari semuanya. Ini 8,5. Ini di Jawa timbangan 1 ton 9 kilo. Ini 766. Ya perjalanan pasti nyusut lah gitu. Kalau mau nambah ini belum laku. Wow. Yeah, let's go. I'ma make a couple steps. Jadi ini sapi segini banyak ini sudah laku semua, sisa cuma 15 ekor. Keren. Yang di truk itu udah laku semua, baru turun baru datang itu. Hebat. Makanya perutnya makin buncit ya. Just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know, yeah. And y'all don't even know I own, yeah. And now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'ma blow up.
Kalau gini oh. Iya, iya, lagi Pak. Oh, di sana tambang yang dalam. Oh. Jadi iya ya. Bagong Pak, Bagong. Ini saya kasih nama Nur, artinya kan cahaya. Nah. Kirimnya ke tempat kemarin itu Pak. Nur. Halo Nur. Jangan tuh Pak, jangan namanya saya. Wah. Apik kok jeneng Nur ki, maknanya bagus kok, cahaya artinya kok. Halo Nur. 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 Ini butuh banget sebenarnya dia ini. Seneng ya dia digituin ya? Suraganmu teko le. Nur. Suraganmu teko le. Nur. Suraganmu teko. Melok suraganmu sing lah. Dari petaninya pas saya pulang lebaran kemarin dipasrai ini titip Mas sapi saya, cariin yang benar-benar pas sama sapi saya. Kebetulan waktu itu jam 2 malam saya ketemu Pak John pas dari sini. Kebetulan dia pas lagi nyari. Alhamdulillah cocok. Begitu. Siap. Namanya Nur. Apa-apa namanya. Nur. Tali di hidung itu buat pengendali ya? Iya. Dia nggak berontak gitu? Iya, kalau berontak kan kalau cuman gini kan nggak kuat. Oh. Lebih kuat sapinya. Kalau ini kan ditarik sedikit, ya udah. Sakit? Sakit sih enggak, cuman dia udah kerasa kalau berhenti apa belok gitu. Oh itu fungsi tali di hidung itu ya? Untuk mengendalikan dia ya? Iya. Dia bertambah gemuk. Bene, akal tenan iki. Itu tempatnya ini soalnya. Pomat. Oke, minta dibeli 3 ya udah. Oke. Nanti siang kita mau serahkan 1 ekor ke masjidnya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ di Jakarta Selatan, Gandaria. Hari ini Jumat tanggal 14 Juni 2024. Kita mau timbang ulang sapinya. Terakhir ditimbang di Jawa itu beratnya 1 ton lebih 9 kilo. Nah, kalau nyusutnya banyak ya harganya dikurangin nanti. Minimal separuh lah. Kalau nggak dikurangin ya kita nggak jadi beli. Isinya perutnya dolar semua. Nih, perutnya gede banget, isinya dolar semua. Bayarnya langsung cash, Bos. Iyalah, mau ngutang-ngutang. 100% langsung tunai ya. Langsung tunai, malam itu juga Salim langsung lunas. Nice. Sah ya? Sah. Saya udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa berkutik. Nggak bisa berkutik. Nur. Nur. Tambah satu lagi, tak tambahin kambing. Hah? Tambah satu lagi yang tengah, tambahin Tunggu kambing. dulu itu timbangannya berapa dulu. Ngangkut nggak? Coba. Berapa kilo? Saya tak nolin dulu tuh Pak, jangan naik dulu Pak. Nah, naik. 88 bener. Mana? 86. 86. Salah itu dilebih-lebihin itu. Orang berat saya cuma 50 kilo kok. Kamu tuh yang bener lo, dagang lo. Beratku 50 kilo kok. Maksud iya. Iya. Coba. Coba turun Pak. 63 sih. 0 kilo. Coba ulang 67. Yo. Ulang ya 0. Lo ngapusi toh. Ayo, Nur. Naik Nur. Yo, keluar ke. Nur, sini. Ayo Nur, coba Nur. Nur. Coba Nur. Nur. Ayo
Orang ning kantor. Berapa hasilnya? Nur. Ben kosongan nih, nanti bang kosongan nih. Belum kompor, belum apa. Belum kompor, belum makan. Bang kosongan. Disuntik ya. Pelan-pelan Nur, naik Nur. Lagi. Waduh, cuma 920. Kurangnya hampir 100 kilo loh. Lagi iki roto lantai kan tuh. Kali ini. Mundur. Enggak gitu. Mundur. Lagi Nur. Timbang lagi Nur. Wes. Yo. Geser wi, tumpang kayak gini. Tumpang kayak gini. Yang meleset itu. Gak meleset Yang meleset yang ngono kuwi. Wes. Kae. Sok kene. Ngengkel meleset iku. Malah. Wes gak mulya ngono nek berawat temen. Yo. Makene Mupeng. Kae ngono kae. Wih, mupeng ini, mupeng. Nah, putar. Enggak. Awas mobil jangan masuk ya. Oh iya Bapak. Apa Pak? Maju lagi Nur. Weh, 12-an. Malah turun. Malah 900 kilo. Malah turun. Tambahin lu numpang di atas jadi 1 ton. Angel mun golek sing gon roto iki. Nurah meleset to. Mudah. Terima kasih buat Mbah Warno yang sudah merawat sapi ini. Saya kasih nama Nur. Nah, ini sudah jadi sapinya John LBF. Insya Allah nanti hari Senin kita akan kurbankan di Idul Adha 1445 Hijriah. Bismillah. Ini nanti insya Allah jadi kendaraan saya di akhirat nanti. Amin. Allahu Akbar. Om saya. Om kamu. Wah, nanti wajahmu viral ini, seluruh Indonesia nonton ini. Apa toh Pak? Nggak apa-apa ya? Harusnya kesininya itu pas waktu masih banyak. Baru dateng di info lagi sibuk dah bose. Bose lagi sibuk ya. Oke, itu hari ini guys kegiatan saya. Alhamdulillah nambah 1 sapi lagi, belinya sama Mas Nur. Sapinya juga saya kasih nama Mas Nur. Yang minat monggo masih ada stok. Minat monggo masih ada stok. Dihubungi di 081 326 113 123. Mantap. Lokasinya gampang banget untuk kamu cari. Jadi di Provos AL ya, di Halim, Jakarta Timur. Yang pasti kalau beli sapi di sini garansi amanah. Rekomendasi langsung dari John LBF ya. No tipu-tipu, sesuai dengan kualitas sapi yang kamu beli. Jadi itu tadi guys, alhamdulillah semoga apa yang menjadi kurban kita dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ini bisa memotivasi teman-teman semua yang muslim untuk bekerja keras, meraih sukses dan
berkurban. Nggak apa-apa kalau tahun ini belum bisa berkurban sapi atau kambing. Minimal kurbankan dulu ego kamu, kurbankan dulu emosi kamu, kurbankan dulu iri dengki kamu. Nanti insya Allah kalau kamu bekerja keras sukses, tahun depan kamu bisa kurban. 2 ton ada nggak sapi? Nggak ada Pak, nggak ada. Cariin saya buat tahun depan 1,5 ton lah. Wah, ini nambah pusing lagi. Nanti tiba-tiba transfer barangnya belum ada. Nanti saya yang lama-lama bego. Kemarin jam 2 malam tiba-tiba transfer barangnya belum saya cariin. Kan bikin saya puyeng. Ya, minimal kalau kamu agak puyeng kan badanmu bisa agak lebih susut. Oke. Jangan lupa di subscribe YouTube channel saya guys, John_LBF. Bentar lagi 1 juta subscriber. Saya udah siapin 20 unit motor Honda Beat buat saya bagikan kalau subscriber saya udah tembus 1 juta subscriber. Langsung di subscribe YouTube channel saya, follow TikTok dan Instagram saya. Jangan ngatur Tuhan, John LBF. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get it faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know, yeah. And y'all don't even know I own, yeah. And now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'ma blow up. Yeah. I throw up, and if you cross me, it was good to know ya. I'm impatient, I don't ever slow up. I stay young, no, I never grow up. I keep working to the point I throw up, and if you cross me, it was good to know ya. Yeah, oh yeah, yeah. I'm not the type to take no for an answer. I don't deal with people that are like a cancer. No, instead I hang with the people that enhance ya. And I'm not the type to give out second chances. I just wanna work on my own for myself. I don't need no help, not anybody else. Nah, man, I got it dealt. I'm working on my wealth and I'm working on my health. Keep on working to excel, cause I'm working on myself. Yeah, and y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know, yeah. And y'all don't even know I own, yeah. And now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'ma blow up. Yeah. Man, I promise that I'm gonna make it somewhere. As long as I'm conscious, I'll be working hard to get there. I am not a novice, I'm gonna be the best, so prepare. Cause you know I'm honest and I'm coming for you, be scared. Man, I promise that I'm gonna make it somewhere. As long as I'm conscious, I'll be working hard to get there. I am not a novice, I'm gonna be the best, so prepare. Cause you know I'm honest and I'm coming for you, be scared. Y'all already know. Yeah, that's right. Y'all better watch out. NEFFEX is on the rise. Yeah.